Alright sa inyo, nagbabalik na naman po tayo sa panibagong video na tinatawag na Murder vs. Sheriff. So kung bago lang dito, Murder vs. Sheriff 2. So kung bago lang dito, hit the like button dyan and mag-subscribe na rin kayo kung bago lang dito. Let's get started. Okay guys, may nanalo na guys si Nat Pogi. Okay, si Nat Pogi guys, okay. Okay, may Tagalog guys, may Tagalog. Uy, Philippines. Uy, Philippines. Philippines. Kalbo ako. Kalbo ako guys, kalbo ako. Kalbo ko. Ano daw? Kalbo. Kalbo din ako eh. Okay. Yes sir. Guys, shout out ka muna boss. Not Mogi, shout out. Go shout out, say shout out. Yes sir, say shout out. Go, shout out. Sino yan, Nat? Say shout out, boy. Lord, shout out. Shout out sa mga kalbo dyan. Joke lang yun ha. Oy, siya nagsabi nun ha. Si Nat Pogi. Ang dami na. Let's go. Oh my god. Uy. One hit. Uy. Also check out my Twitch in the description or comment. Taas. Wait lang. Oh my god guys. Let's go. Guys. Oh my god guys. Wait lang guys. Okay, let's go. Clear lang. Tara. Uy, yun siya. Uy. Sayang. Patay tayo. Lugi kami. Ba't kayo lugi guys? Hindi kayo lugi guys, okay? Hindi kayo lugi, okay? Ba't kayo lugi? Headshot. Oh my god, headshot guys. Oh my god. Wait lang, ayusin ko lang. Game mo, palago. Game mo. Uy, easy. Let's go. Patay ako. Sorry. Game. Aray ko. Pakak. Aray ko, pakak. Oh, patay. Kala mo ha? Patay. Easy. Basic guys, okay? Super easy naman ito. Wow. Guys, okay? Ito. Uy, panis. Content na to. Content na to guys, Uy, content na to. Uy. Let's go. Oh my god. Uy, patay. Sayang. Okay. Tara. Saka na. Uy, patay. Kala mo ha. Patay ka na naman, boy. Wala na to guys. Content. Galing. Thanks ya. Uy. Let's go. Sayang. Tara. GG. Okay, protect lang isa. Okay, defense lang.
Nice. Okay. Tara, G. Dito nga tayo guys sa kabila, no? Let's try over here. Tara. Tara. Kala mo ha? Wait, kalbo, wag muna. Ano daw? Sorry ah. Tara. Sayang. Uy. Patay ako. Guys, okay guys, so yung player na yun guys, mag-subscribe sa akin guys at hahanapin niyo yung channel ko. Kaya kung bago lang dito, subscribe to me, okay? Subscribe to me. Malapit na tayo mag 300 subscribers in this year, okay? Let's go. Dati lang. Let's go. Umaga. Let's go. Patay. Easy. Let's go. Tara. Pengi perm. Dati lang. Hindi na ako naglalaro. Dati lang guys naglalaro ng Blast Blast, okay? Okay guys, so sa mga natatanong dyan guys kung naglalaro po ako ng Blast Prot, dati lang po ako naglalaro ng Blast Prot, okay guys? Dati lang. Uy. Let's go. Patay ako. Nice one, LD. Let's go. Tara guys. Let's go. Galing. Nice one. Galing ah. Galing daw guys, galing. Nice one. Patay ako. Okay lang. Aray ko talaga, boss. Nice one. Take. Okay guys, tara. Oh my god guys, andito sila. Ayun siya. Sayang. Tara, okay, pasok dito, boss. Pasok. Bilis. Bilis. Uy, video. Panis. Kala mo, ha? Nice. Help. Uy. Tara, G. Patay ako. Nice one. Let's go. Takot kayo guys. Labas kayo. Di tara, G, labas tayo. Oh. Sino ba yun? Sino yan? Gangsta babe. Asa na guys yan, no? Si MBB guys, yan. Nag-aamon ka na ng laban dito, ha? Sige, tara, G. Sabi mo, labas, ha? Sige, lalabas tayo guys, tara, G. Palagan na. Kala mo, boss. Nag-aamon kayo ng laban dito, boss. Huwag ganun, boss. Respeto naman sa mga dyan. Oh my god, sorry guys. Sorry guys. Mali. Respeto naman sa mga dyan. May naglalaro dito. Hamon agad. Ano yun, boss? Hindi ganun, boss. GG na. Let's go. Woo! Easy. Guys. Shout out nat. Let's go. Iba. Tara, G. Ano. Shout out nat. Let's go. Guys, so eto yung kasama ko na, no? Yes, sir. So, yun ang sa video natin, guys. So, salamat sa panonood nyo, guys. So, yun ang sa ating video, guys. So, salamat sa panonood nyo. Yun lang. And thank you. And goodbye. See ya. Happy 2026. Yun lang, guys. Bye-bye.